yo guys na senya bibi I won't back on na dey ni mood ni mo kra because na no amesan obi hu me ko odwuma amesan obi hu na center na free obi hu e fa me huna no na e ru yi pa nyame nko an ka me ko ma na nso no se me wa hanu ma obi wo ho no ma ono nso no o problem ni bi sa eye body odor amutuo no obi won so e woni body ankasa enti ene no me a wonu ma ba se me ba be kire wo kwan ya mo be fa mo be solve sa problem no na answer no me say o be subscribe na o be stay connected you try me one be see ya. Body odor ya sem ya meken eye adibia eye enmugwase ade a edikan wi ase mo se wo ho no se sebi sent wo ho a uko nipa mu a na nipa ampese wo ben wo even sebi center e wo nipa enum no even se wo nipa mu a utumi consider but ne wo body ni ho no amotuo mu no me say obi afa na moto mu sente metwa wa unano da won enko obi di bia betwa unano da na so obi di amboto mu sente eye body odor no ehua oda ube hu sene a den etie na enen obi a body odor ye den e woni ha obi a na ade a ema no e di ba ne ye se obi wo ho no ma ye de wo no en obi wo ho nso a on pedwale especially in memma no on pedwale kra obi won wo so dia no pa na wo ni na ho wo ni nsa ho wo ni limu a na wa fa na tali ase on no call ena ebi wo ho nso wa body no embon but spray na ubo no eno nso se infifre no ekoka na ma body odor enti ebi wo ho no yare ebi wo ho nso a enye yare ebi ye inku ayesra ena ebi nso ye spray ye bo ena ebi nso body odor no obi wo ho no wo se media mini body odor hwe abrante kama hwe na mutum kan hwe ni ho kan pape anase me bra se wo shetra na se wo yi awo pa wo safa wo wa se ne hwa ube wo sa wo so body odor bi wo enye manko na sebi sent ede wo ya se mu mema no so na bi wo ho pa wo se wo yi adwuma bre na se fifre ti wo di after se wa pon adwuma fa wo safa wo wa na se ho one tohia ni I say ball and I say bo float no won say obema no asie ho no won say kukuru we bi da ho dey say apple and I say your friend say say if you won say tohia say to be the phone safa ho na yesa ni ko sa no ka won say bibi pro ho dey say ania no pro is fi na say fi no say we ndale na say di na nsa na say na enu ho no ma na we say bon Ewani sada na she ohwe wase ne totobi se ka se totobi awoni kako momone ebe ye fam dread enti musole amusinye imam ndwale a hu bebon ti se mwasi ho bebon ti se mum yi mum ma no ti se mum ndwale na se ye komo hu a ye hu ye ya mose mode monsa o se wi ni ye diso akoko beto no mode fa na mode afa na chi sei na ma ye no se ehwama ansana mwetu miewura ho na se nyehwama se oh sister mpacho ase me ho fa me ase bra sister onso eba ni sana onso di kan hwa na hwe wase na hwe onso se wo se sent won maka ho se efi wo ho imwa wo ho efi no eye mwa wa na ye de efi amba ho no imwa wa so imwa nkitin bi so ye de eba nti no se be ma ni suro se oni wo beda ana so ni diu na oh hia wase ansana why then we remu na say we di no nso no mesira wo say wo be hia hwe na say wo say hwe wa no ho asie no enya asie pio eni kwatie ntemu ho no ye ho nhu say me mpese mekọ akiri udie later no me le beba enti no sa body odo yi nyina no sent bia ye sent ye ma no so ya se no say fresh meat bi eni ho no me ho but sa fresh meat no say one contain ni yi a na emo aye say nam and fresh and fresh one fire she fridge na wo di ato ma de ache so ya say na be ye be bon
Udwale na se wo hye pant cramp na sisi ya ne mbo obi san ho akankan kan be ka sisi ko di ne ho nche na so na ndi sa we hu because of what shene toto obi no enti man dia wo se mudwale e na emema no so se ne America no mo so mudwale na mo sese mo hwe wana na se ne purepure no enye sa obe be wie na oba na hema hemu ya na ayetu mode ne safa ho no ase wabo powder in 50 adam bo powder ana mo bo shiri baby mo bo shiri kuranka e ho nti e yisa senti ya na se body odo ya ye ka ho asem eye adie bi a enye enfata yen enti me bisa se sa senti na ewo ohu na wo de ko ni pem na omu nyina omu dwane no anamo be na wetu afa wetu anamo bi na amboa ana se unye hwe na wo a untu anamo bi anso mfa ho a odwi ho a wonti ase baby ade a wodi be ya ebe ma na akọ awonu ba hwe me na meti he sabi obi wo ho no ma ye wo no ye ndware na yiye na efi mo se ye wo akwala eya na ade bi wo ne ho te se shire se munim shire ai se powder udi insua de egusu na waye sa pepepe ne wo akwala no na sa ade no se we nya mame pa ana se mami anani efi na we ndware akwala no yia sa ade no e ka ne ho a eno so no e bon yie pa enti obi wo ho no ma enye se o ndwale o dwale 2 times a day e bo spray bo sure ti se sure akesi e na oto but still senti no e da so e wo ne enti ene no me ba be kire onyama mienu a obetumi e de esi sa niam ano ana se udi be si sa senti no ano kwan from birth to now say niam ya me ba be kire e be boa ma be tu sa enka no ase enti sa wo hwemia koso ahweme wo be ka se makasa se mo ye me wo mo ye me wo be dwen sa asem ya me kai ehunhia na so no ehunhia ma ebi mo pa enti niam mienu gbe ena me di hu adanse edi ma mo one ash ye every before no ye friend inson say usoje wi a fita na kawo mochie no na say uso ko pota na ya egu ko pot na se no eno ye friend ash no sebi o ebi mo wo ho no ma o man ko school enso no mo hwe ye o mu ni ma do ko dia ye friend ash no enti no we die enye se le kaseti ya mo a mo ko school mo a mo ko school ade ene ye de yesua enti no wo a onti we ya se wo brofo mu no se me de betwi mu a ema ham wate enti no se niam mienu ash no edwuma yie pa eboa papa for example se u toilet mu ebon a na se usa enson kakra bi edigumu a senti no etiko u toilet mu unti se etu hwe bio. So you can imagine sania ebeye den ebeye edwuma so wa motuo mu no ede ade diamo na ebusa se sebi toilet ni mu no eni wa motuo mu hifa na ebon pa o se toilet no emu bon pa but the moment I would nso egum na it take some minutes no na ehwane nyina hwe na eko enti sara nso na se udi ye wa motuo ni mu a ebeboa nia etoso mienu lemon mo be ka se mi remedies ya mi ke lemon dose wo ya mo search more about lemon na on be chira nia ewo lemon mu ani nia lemon no ekutu kankan yo se ye lime ni nyina ya de kro just by say ba ko so sen ba ko ni nti am kan se lemon no ekura acidity ekum emuawa afenso ekura ehwa na sa ehwa no anu ye din esen senti na ewo wa motom enti no se udi ya ebe konka senti na ewo wa motom ne so like ebe kum no ebe di ne so nkunim ebe cover ne so e na afei bucket a ehu fimpo ye di twi a ni nyina eko efi ni nyina ye de eko me hu ye fita na wa motom na odi ya entumi nye fita na se entumi yi nka bi a ewo ho mfa ma ebe ye dia ide dia ma
ena inka na ewo ho no so ye fi se wudware na se wontwitwi wa moto mu yi a eno so no e di inka ye den eba enti wo ma ye fa process ne nto aso enfa mfiri enso na sem na America no se usoje wia na se wasoje awie no enso no mempra ntungu na emom sa na fegu konko bi mu ana se fegu polenti bag na fesi ho anopa usori anopa tututu na wakosa kakra de egu boati bu ma na se unsem na se nsuo kakra bi ye de egu so na ye ni cream ana se ye ni paste fa unsa fa so na nye paste na fa wa motu mu na fa wa motu udi relax empepenye me mama wa motu mu ne so ana se me mama unsa so se bi obi apompa bobo no relax na unsa ni ngu scent na ewo ho no wa motom no ebefo na dem a efo no na enson ne nso no ye na adwuma hohoro efi bia eye den ewo ho enti no wodi baye wa motom for 5 minutes now after 5 minutes na say more than 5 minutes time a wo pen na obede ohoro because wo pese wunya results in time enti na ode enti no se wodi ya 5 minutes or any minute bia wo pe bia no but any less than 5 minutes na why then wa hohoro ana say wa kodware na ukodware wi a na wa bo osuo a wo yeden upe menfa enso na bia anye den enye wa moto because enso no eyetuntum wodi ye wa moto na wo hye atale gusu ebema wa atale na moto na yeden ayetuntum enti enye advisable say ubedware ansa na wodi aye na mmom ansa na ubedware no wudi beye ansa na wide we dware na wudware wi a wide wabo ushio kama no washa watali yako bebi a were wo pese woko e ba ni sana sent na ewo ohu kankan esubete we no eye for amotomufo no aha 2 eye remedies 2 a anase ingredient a tosu mienu a obetumi de acure body odor anase to prevent body odor no lemon nenso no mo amunim djuma ede medical aide aka kire mo enti eno nso no ansa na ubekwa akodware no twem na fe bi ye wa motuom na fe bi srasra u body o hanum se ene wason echi ene onan kokoro be bia etai etin fifire no mesre o se odi sa lemon no after odi etwitwi wa motuom no na odi bi afa wason echi no nsa ha no nsa odi fasra wo body no na fata ro bi ye de ebo mu na odi eni nam ho for some minutes but not less than 5 minutes na after 5 minutes no so say uko dware no lemon no make sure say wo be chim kakra bi anase wo be chim bi e de egu nsuo na wo de kwa akodware no chimbi gum na fa nchin kakra bi ye de eka ho na fa ekodware wo dware wia na wa be bo osu a wo ye de ope na sa 2 ingredients ebeboa wo ma wo body odor no akokra enti no aha na edi mo se samunim se remedies ana say video ye helpful edi mama me shemo sem be subscribe na mo stay connected sem ye be ya bibia ye de betumu bi ya no one lose and now say one miss. So catch you guys later.